বুঝি নাই। তোমার সাথে অডিও কোনো কিছু পাই ইন্ডিয়ার কি দূর কারা ইন্ডিয়া থেকে আমি কি ইন্ডিয়ার মাল নেই না আমি বাংলাদেশের মাল আমি করতেছি বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার ইগুলো আমার ভালো লাগছে কথাগুলো, আমি একটু কথাগুলো শিখি। तुम लड़का किधर है हाउसा মানে আসসালামু আলাইকুম কাস্টমার ভাই, আসার পরে আসলে কি একটু ভালো হতো না? কাস্টমার এসে हिंदी কথা मालूम है কাস্টমার এসে যে জিজ্ঞাসা করে তোমারে, হ্যাঁ কাস্টমার এসে জিজ্ঞেস কর না। हाँ, तुम बांग्लादेशी यार হুম, हिंदी मालूम नहीं है क्या আমি বুঝতেছি না, কিছুই বুঝতেছি না। ठीक है लैंग्वेज प्रॉब्लम হ্যাঁ नो प्रॉब्लम ধরো যে এই যে একটা মানুষ 2000 টাকা নিয়ে আইছে, তাহলে তোমরা হাতে কেমনে মিটাইছে? बांग्ला नो मालूम है हिंदी मालूम বুঝি নাই। मैं कोलकाता है कोलकाता तो मैं हिंदी मालूम है पूरा पूरा बांग्ला मालूम है नो इंग्लिश नो तमिल हिंदी मालूम মানে বাঙালি মেয়ে ভালো ওদের কাছে নাকি হিন্দি? क्या बोलेगा उधर से लड़कियाँ ब्लैक लड़की तो नो अच्छा नो क्यूट है बांग्लादेशी लड़की बहुत अच्छा और क्यूट है মানে তামিল বা ভারতের মেয়েগুলা ওইগুলা দেখা যায় যে খুব কিউট না, সুন্দর না, আর বাংলাদেশের মেয়েরা কিউট সুন্দর। उधर से लड़कियाँ ब्लैक लड़की ज़्यादा बांग्लादेश लड़की इधर से थे बांग्लादेश में थे जाया कोलकाता में जाया तो वो लड़का बोले अच्छा बहुत सुंदर है রেট কি বাংলাদেশি মেয়েদের বেশি দেয় নাকি এই যে তামিলনাড়ু করে? बांग्लादेशी उधर से लड़की में बोलेगा ना ब्लैक लड़कियाँ उधर से रेट 500 1000 इधर से बांग्ला আচ্ছা তুই কি ঘুমাবি না? না ঘুমাবো একটু পরে। চল। আচ্ছা তাহলে এই যে কত করে কে বাকি? मैं मालूम है वो हिंदी আচ্ছা তুই যা ठीक है ओके जा। वो उधर से लड़की तमिल लड़कियाँ ब्लैक लड़की तो नो पेमिया नो मानिया 510 আচ্ছা ওরা কি মুখে নিয়ে এই যে আদর করতে পারে না? माउथिंग মুখে নিয়ে ওদের এই যে वो लड़कियाँ ब्लैक लड़की उधर से ब्लैक लड़की लड़का है नो पैकेट প্যাকেট ছাড়াই এই যে আচ্ছা ভিতরে কি আউট করে না নাকি বাইরে আউট করে? नो आइडिया মানে ভিতরে আউট করে নাই তোমার? वो की गोदी क्या मारता बोला है? लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो गोदीता है ना सामने ना पीछे? कौन सा? वो लड़की मेरे बोलेगा तो वो लड़का डॉगी में मारेगा ডগ আচ্ছা তুমি যে মুখে এই যে এগুলা দিছো, এগুলা দেওয়ার কারণ কি? इधर से दिया तो मैं क्यूट हो गया तो लड़का खिलाएगा ও আচ্ছা তোমার কাছে আমি শেষে একটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে এই ইন্ডিয়ার মানুষের কাছেও তুমি তো শুইছো, বাংলাদেশের মানুষের কাছে শুইছো, ডোন্ট মাইন্ড ওদেরগুলা বড় নাকি বাংলাদেশের? मैं बोलेगा হুম? उधर से तमिल लड़का वो हिंदी हाँ। बांग्लादेशी लड़का नो कोलकाता बांग्ला मालूम है तो মানে সবচেয়ে কলকাতার ছেলেদের ওইটা বড়। कोलकाता के अच्छा हेलो इंडिया का अच्छा ना बंगला का अच्छा?